Okay kelas, so kita nak tengok contoh yang kedua. So the second example, an automobile company produce a lubricant known as Safe Mile. It is believed that the Safe Mile can be used to save the fuel usage. The amount in millimeter of Safe Mile and the percentage of fuel saving for 9 similar cars are as follow. Okay, so ada satu company automobile ni, dia hasilkan satu lubricant ni adalah liquid lah, macam cair. Non as Safe Mile, nama cecair itu Safe Mile. So Safe Mile ni dipercayai boleh digunakan untuk kita save penggunaan minyak kereta. Okay, mungkin maksudnya bila kita guna Safe Mile, minyak kereta kita akan, penggunaan dia akan berkurang lah. So the amount in millimeter of Safe Mile and the percentage of fuel saving for 9 similar car are as follow. Okay, so kita ada dua variable. Yang pertama peratus fuel saving, peratus kita punya minyak jimat, dan yang kedua adalah amount of Safe Mile, okay, dalam millimeter. So kita yang pertama sekali yang awak kena buat adalah kena decide which one is a independent variable dan which one is the dependent variable. So kita kena ingat yang dependent variable ni dia selalu bertindak balas ke atas perubahan yang berlaku kepada independent variable. So sekarang ni kita tengah kaji percentage jimatnya minyak dengan ke atas amount Safe Mile. Okay, so sekarang ni percentage jimat minyak itu akan jadi the dependent variable, dan amount of Safe Mile yang kita guna tu akan jadi the independent variable. So dependent variable will always Y. Okay, this one is dependent, maksudnya berapa peratus kita jimat minyak adalah bergantung kepada berapa amount Safe Mile yang kita pakai. So Safe Mile will be the independent variable dan independent variable is X. Okay, so kita kena decide dulu apa dia kita punya X dan apa dia kita punya Y. So itu adalah sangat penting. Okay, sebab kita nak teruskan kita punya analisis dalam correlation dan regression, kita akan banyak guna formula yang melibatkan X dan Y. Okay, so menentukan yang mana satu dependent variable dan yang mana satu independent variable adalah sangat penting. So seperti yang saya cakap sebelum ni, dalam example sebelum ni, apabila kita nak buat analisis dalam correlation dan regression, saya cadangkan untuk awak untuk come up with this table, di mana kita ada 3 kolom tambahan. Kolom yang pertama kita akan letak apa dia value of X square, apa dia value of Y square, dan apa dia value of X multiply by Y. Okay, and also at the bottom of each column kita akan ada summation of all Y, okay, summation of all X, summation of all X square, summation of all Y square, dan summation of XY. So ini akan memudahkan kita untuk kita buat pengiraan ke atas correlation dan regression nanti. So kita isi dulu table ni. Okay, kita dah kenal pasti yang mana kita punya dependent variable dan yang mana kita punya independent variable, and then kita isi kita punya table. So sekarang saya dah isi X square, jangan tertukar sebab ini terbalik, X dengan Y terbalik kat kolom ni. So X square, Y square, lepas tu X darab dengan Y, maksudnya ambil nilai X darab dengan nilai Y. Okay, and then finally dekat bahagian bawah sekali kita buat summation. Okay, so summation of Y ni maksudnya summation untuk keseluruhan ni lah. Ini adalah summation of X, yang ini adalah summation of X square, yang ini adalah summation of Y square, dan yang ini adalah summation of XY. Alright, and then sekarang kita tengok soalan. So soalan pertama dia suruh kita state dependent and independent variable. So tadi kita dah pilih dependent variable kita akan jadi fuel saving. Okay, so fuel saving berapa peratus jimat minyak yang kita jimat bergantung kepada amount of Safe Mile lubricant yang kita guna. So Safe Mile lubricant will be the independent variable. So dependent variable kita adalah fuel saving, dan independent variable kita adalah amount of Safe Mile. Okay, amount of Safe Mile. And then soalan B, dia suruh kita draw a scatter diagram for the above data, give a brief comment. So awak draw lah. Okay, so kat sini saya buat kita punya paksi X adalah amount of Safe Mile.
sebab dia adalah independent variable, dan part CY kita adalah fuel saving peratus because dia adalah dependent variable. So saya plot. Okay, masa amount of save my 265, fuel saving 41. So 265 fuel saving 41. So kat sini lah lebih kurang this one, the first one. This one 265, fuel saving dia 41 lebih kurang. Okay, lepas tu amount of save my 220, fuel saving 35. So 220 dekat sini, fuel saving 35. So point dia dekat situ. So awak boleh plot lah semua point. So this one is the scatter plot yang awak akan dapat selepas awak plot semua point yang ada dekat dalam data kita ni. So data kita ni ada 9, means you have to have 9 points lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this one is the scatter plot. So dia suruh kita give a brief comment. Okay, daripada scatter plot ni kita boleh nampak pattern dia, pattern menaik. Dan this one we can call it as we have a positive correlation. Kita boleh cakap kita ada positive correlation. It's not perfect because it's not a straight line. Okay, but then we have a correlation because dia nampak dia punya susunan menaik. And this one we call as a positive correlation. So boleh bagi tahulah from the scatter plot that we we can see that the dependent variable and independent variable have a positive correlation. Itu dia punya comment. Okay, so soalan yang ketiga, dia suruh cari determine the strength of the relationship. So bila dia kata strength of relationship, okay, dia kata determine the strength of the relationship between the two variable using Pearson coefficient of correlation. Sekarang dia suruh kita cari R untuk kita tengok strong positif ke, weak positif ke. Okay, so kita akan cari menggunakan formula untuk cari R. So formula untuk cari R adalah summation XY, yang ni boleh tengok nota, bahagi tolak dengan summation X darab summation Y bahagi dengan N. Okay, N ini adalah jumlah pair data kita bahagi dengan punca kuasa. Dalam kurungan kita ada summation of X square minus dengan summation of X kuasa 2 bahagi N. Okay, darab dengan summation of Y square tolak dengan summation of Y kuasa 2 bahagi N. Okay, so ini adalah formula untuk kita cari R. Okay, di mana R ini boleh memberitahu kita tentang how strong the relationship between the dependent and independent variables. So that's why we need this table because it's really easy for us untuk kita kira. Okay, so let's masukkan sahaja nilai. Okay, summation XY. So summation XY adalah this one. Okay, we just need to put it inside the formula 101905 minus with summation X darab summation Y. So summation X adalah 344. Summation X adalah 2410, summation Y adalah 344. So 2410 darab dengan 344 bahagi dengan N, ini jumlah pair. So jumlah pair ni awak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we have 9 pair here. So divide by 9. Okay, divide dengan punca kuasa. So dalam kurungan summation X square. So summation X square this one 738800 738800 tolak dengan summation X kuasa 2. So summation X 2410 kuasa 2 bahagi dengan N kita 9. So summation of Y square 14204 tolak dengan summation of Y kuasa 2. Summation of Y is 344. So 344 kuasa 2 bahagi dengan 9. Okay, punca kuasa. So awak tekan calculator, awak akan dapat the value of R is equal to 0.9856. So bila kita dah dapat value of R, kita boleh conclude the strength of the relationship because we know that kalau kita dapat the value of R, okay, saya ulang banyak kali dah ni. Kalau kita dapat value of R daripada 0 ke 0.5 is weak positive, 0.5 ke 0.8 is moderate positive, 0.8 ke 1 is strong positive, dan exactly equal to 1 is perfect positive. So now we have 0.9 is here, so it's strong positive relationship. Okay, so you can say that the relationship between the two variables, the independent and dependent variables, is a strong positive relationship. Itu untuk soalan C. And then the kita cari, find the simple linear regression equation using the least square method. So remember contoh sebelum ni, untuk kita cari the
linear regression equation adalah formulanya y equal to a plus bx. Okay, di mana formula of a kita ada dalam nota sebelum ni. Formula of a kita copy je. Okay, ni formula of a dan ni formula of b. Okay, so ini adalah menggunakan least square method. So formula of A kita ada this one dan formula of B kita ada this one. So kita hanya perlu menggunakan sekejap saya pindahkan dulu this. So kita hanya perlu menggunakan formula sahaja. Tapi untuk kita cari nilai A, kita perlukan nilai B kat sini. Means that you need to find what is the value of B first. Okay, so value of B n. N kita 9 darab dengan summation xy. So summation xy adalah 101905. 101905 minus dengan summation x darab summation y. So summation x adalah 2410 summation y. Okay, 2410 summation y adalah 344. Okay, divide dengan n. So n kita 9 darab dengan summation x square. So summation x square adalah 738800. Tengok daripada table summation x square this one 738800. Okay, tolak dengan summation of x square. So summation of x adalah 2410 square. Okay, so kira guna calculator, you will get the value of b is equal to 0.1047. Okay, so bila kita dah ada value of b, kita boleh kira value of a, masukkan saja dalam formula. So a adalah summation of y bahagi n. So summation of y 344. Okay, bahagi dengan n kita 9, tolak dengan b kita adalah 0.1047, multiply by summation of x. So summation of x adalah 2410 divide by 9. Okay, so you will get the value of a is equal to 10.1726. So apa dia equation of regression, linear regression equation is will be y equal to 10.1726. Masukkan saja nilai a plus dengan nilai b 0.1047x. So inilah dia kita punya the linear regression equation. Okay, senang sahaja, hanya menggunakan formula. That's why every time you get the correlation and regression analysis punya soalan, please come up with this table. Ada x square, ada y square, ada xy. So dia akan menjadikan awak mudah untuk gunakan formula. Okay, so tengok soalan yang seterusnya. Dia suruh kita draw a regression line. Tadi kita dah cari equation. Sekarang dia suruh kita draw a regression line. Macam mana kita nak draw regression line? Okey, senang sahaja. Awak dah ada equation. Awak cuma perlu cari 2 point xy. Okey, pada x something, value something, y berapa? Pada y value something, x berapa contohnya. So awak cari 2 point sahaja. Katakanlah sekarang kita nak cari masa x sama dengan 200 dan masa x sama dengan 400. Okay, so apa yang awak perlu cari adalah masa x sama dengan 200, berapa nilai y, masa x sama dengan 400, berapa nilai y. 2 point sahaja. Okay, macam mana nak cari? Guna formula, guna equation ni. Equation yang kita cari tadi. Okay, guna equation yang kita cari tadi. Macam mana nak guna? Awak masukkan sahaja nilai x dekat sini sama dengan 200 yang pertama. X ini suka hati, nak letak berapa pun tak apa, tapi dia mesti dah dekat dalam range yang kita guna ni. Okay, so saya pilih 200 dengan 400. So gantikan saja x ni dengan 200. Okay, and then you tekan calculator. Okay, letakkan 200 kat sini. So awak akan dapat y sama dengan 10.1726 tambah dengan 0.1047 darab 200. So awak akan dapat value of y. Y awak akan jadi 10.1726 tambah dengan 0.1047 darab dengan 200. So awak akan dapat value of y awak adalah 31.1126. Okay, and then buat benda yang sama ke atas nilai yang kedua ni. Okay, masa x sama dengan 400, kita gantikan x ni dengan 400. So y awak akan jadi 10.1726
tambah dengan 0.1047 darab 400. Okay, so kira 10.1726 tambah dengan 0.1047 darab dengan 400. So dapat nilai Y awak adalah 52.0526. Maksudnya pada nilai X sama dengan 200, nilai Y adalah 31.1126. So kita boleh plot X 200, Y 31. So X 200, Y 31 lebih kurang 200, Y 31 lebih kurang kat sini. Okay, so kita plot. Tu point yang pertama. Okay, and then point yang kedua, bila X sama dengan 400, Y kita adalah 52.0526. So X 400 kat sini, Y 52 point something. So 52 katakanlah dekat sini, atas sini sikit. So kita plot. Okay, so bila awak dah plot, apa yang awak kena buat, awak hanya perlu sambungkan sahaja kedua-dua line ini. Okay, sambungkan sahaja kedua-dua line ini. Sekejap saya padam dulu garis ni. Okay, sambungkan sahaja kedua-dua line ini dengan garis lurus. Dia mesti garis lurus. Okay, sambungkan dua line ni guna pembaris. Sambungkan dua line ni. Dua titik ni. Dia akan dapat garis lurus. So, garis ini kita panggil dia sebagai regression line. Okay, maksudnya garis ini yang duduk paling hampir dengan almost all the data. Kalau awak tengok apa tengok ni? Paling dekat. 6 data sangat dekat dengan garis ni. Maksudnya distance di antara garis dan data sangat minimum. So ini kita panggil best fit of line. Okay, ini adalah cara macam mana kita nak dapatkan best fit of line dengan menggunakan regression equation yang kita dapat tadi. Okay, so itulah gunanya linear regression equation ini. Okay, untuk kita cari nilai Y bila kita tahu sesuatu nilai X. So kita boleh draw a line of best fit. Okay, so itu adalah line of best fit. Soalan yang terakhir, dia suruh kita estimate the fuel saving if the amount of safe mile used is 280. Ni maksudnya dia suruh kita estimate nilai Y, fuel saving ni Y. Diberi kepada kita nilai X adalah 280. So senanglah. Awak dah ada equation, awak cuma perlu gantikan X tu dengan 280. So Y sama dengan 10.1726 tambah dengan 0.1047 darab dengan 280. Okay, so bila awak darab dengan 280, awak akan dapat nilai Y awak adalah 39.4886. So inilah dia nilai fuel saving when the safe mile use is 280 ml. Okay, so itulah kegunaan equation of regression ini untuk kita estimate value of Y when we are given the value of X. Dan kita boleh guna regression equation ini untuk kita lukis the best fit of line. Okay, so itu adalah macam mana kita nak buat soalan yang berkaitan dengan correlation and regression analysis.